पाकिस्तान में दौलत के चंद हाथों में सिमट जाने की बहस कोई नई नहीं है। ये किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब 1968 में उस वक्त के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने अपनी एक तकरीर में ऐलान किया कि मुल्क की मईशत 22 खानदानों के गिर्द घूमती है जो पाकिस्तान की 2/3 सनतों और तकरीबन पूरे मालियाती निज़ाम के मालिक हैं। उस वक्त ये जुमला सिर्फ एक मुआशी इशारा था, मगर आवाम के जहनों में ये नारा एक अलामत बन गया, ताकत का, असर रसूख का, मुआशी नाबराबरी की अलामत बना। वक्त गुजरा, हुकूमतें बदली, पॉलिसीज आई और ख़त्म हो गए, मगर 22 खानदानों का इस्तारा जिंदा रहा। ये महज चंद अफराद की निशानदही नहीं थी, बल्कि एक ऐसे निज़ाम पे तनकीद थी जो दौलत को ऊपर के तबकात में महदूद कर देता है। महबूबुल हक ने खुद बाद में लिखा कि उनका मकसद चंद खानदानों को हदफ बनाना नहीं, बल्कि उस निज़ाम को बेनकाब करना था जिसने ऐसे तबके को जन्म दिया। फिर आज तकरीबन 6 दहाइयों बाद मंजर कुछ बदला तो है, मगर सवाल वही है। अब ना वही 22 खानदान है, ना वही चेहरे हैं, मगर दौलत फिर भी चंद हाथों में सिमटी हुई। एक निजी थिंक टैंक की हालिया तहकीक ये बताती है कि आज के पाकिस्तान में 35 ऐसे खानदान या कारोबारी गिरोह मौजूद हैं जो अरबपति फहरिस्त में शामिल हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उनमें से सिर्फ 5 वो हैं जिनका ताल्लुक महबूबुल हक के दौर के मशहूर खानदानों से जोड़ा जा सकता है। यानी पुराने अमीर बदल गए, मगर अमीरी का निजाम बरकरार है। नई रिपोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में दौलत की हकीकी तकसीम का अंदाजा लगाना आज भी तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि मईशत का निस्फ हिस्सा गैर दस्तावेजी है। हुकूमत के पास न जमीनों के दुरुस्त तादाद शुमार हैं, न निजी कारोबारों की मुकम्मल तफसीलात हैं। इसके बावजूद कुछ इदारे जैसे पाइड और अब जो अगर बात करें EPBD, इनके दस्तयाब अदाद शुमार की मदद से यह तस्वीर खींचने की कोशिश हुई है कि पाकिस्तान में ताकतवर मालियाती गिरोह कौन है, वो कहां से उठे और किस तरह अरबों डॉलर की मालियत के मालिक बन गए। अब सवाल ये नहीं कि 22 खानदान कहां गए, बल्कि सवाल ये है कि उनकी जगह किन नए चेहरों ने ले ली है, और क्या ये नया सरमायादार तबका पुराने निज़ाम से मुख्तलिफ है, या हम अब भी उसी चक्कर में घूम रहे हैं जिसकी निशानदही महबूबुल हक ने निस्फ सदी पहले कर दी थी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के कारोबारी मंजरनामे में अगर किसी खानदान का नाम तारीख के आगाज से लेके आज तक एक मुस्तकिल अलामत के तौर पे मौजूद है तो वो हबीब खानदान है। ये वही ताजिर घराना है जिसने बर्रे सगीर में तिजारत के इब्तदाई अदवार से लेके पाकिस्तान के क़याम तक हर बड़े मालियाती मोड़ पर अपनी मौजूदगी को महसूस करवाया। ये दास्तान गुजरात के जामनगर से शुरू हुई, जहां एक आम से कारीगर इस्माइल अली ने बर्तनों की एक छोटे से कारखाने से काम का आगाज किया। उनके बेटे हबीब इस्माइल, जिन्हें बाद में लोग सेठ हबीब मिठा के नाम से जानने लगे, उसने उसी मामूली कारोबार को वसअत देकर एक ऐसे मालियाती ढांचे की बुनियाद रखी जिसने मुस्तकबिल में पूरे बर्रे सगीर की तजारत को मुतासिर कर दिया। 1912 तक हबीब खानदान वियना और जनेवा जैसे यूरोपीय शहरों में अपने दफातर कायम कर चुका था, जो इस बात का सबूत है कि उनका कारोबारी विजन महज मकामी मंडियों तक महदूद नहीं था। फिर 1941 में मुंबई में सिर्फ 25,000 रुपए के इब्तदाई सरमाए से हबीब बैंक लिमिटेड का कयाम अमल में आया, एक ऐसा इदारा जो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की मुआशी बुनियाद का हिस्सा बन गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब नौ कायम शुदा ममलिकत शदीद माली बहरान का शिकार थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाजिबुल अदा रकम रोक ली थी, तब मोहम्मद अली जिन्ना की दरखास्त पर मोहम्मद अली हबीब ने एतमाद की गैर मामूली मिसाल कायम की। रवायत के मुताबिक उन्होंने बानी पाकिस्तान को एक खाली चेक पेश किया जिस पर जिन्ना साहब ने 8 करोड़ रुपए की रकम दर्ज की। वो रकम जिसने नौजायदा रियासत के मालियाती निज़ाम को सांस लेने के काबिल बनाया। आज अगरचे हबीब बैंक लिमिटेड उनके बराह रास्त कंट्रोल में नहीं रहा और उसे फरोख्त हुए बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन हबीब खानदान का असर खत्म नहीं हुआ। EPBD की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये खानदान अब भी मुल्क के सबसे ताकतवर मालियाती गिरोहों में शामिल है। रफीक हबीब की सरबराही में हाउस ऑफ हबीब अब मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म है, जिनमें हबीब मेट्रो बैंक एक नुमाया नाम है। इस ग्रुप की मजमूई मार्केट वैल्यू 1.2 अरब डॉलर बताई गई। इसी खानदान के एक और रुकन अब्बास हबीब बैंकल हबीब के मालिक हैं, जो 1992 में कायम हुआ और आज उसके दुनिया भर में 600 से जायद ब्रांचेस हैं। उस बैंक की मार्केट वैल्यू तकरीबन 743 मिलियन डॉलर और कुल सरमाया 750 अरब पाकिस्तानी रुपए के करीब है। यूं
ایک چھوٹے سے برتن ساز گھرانے سے شروع ہونے والا سفر آج پاکستان کی مالیاتی تاریخ کے سب سے قابل فخر داستانوں میں شمار ہوتا ہے، اور حبیب خاندان کی یہ کہانی صرف دولت یا کاروبار کی نہیں بلکہ اس عزم، اعتماد اور قومی خدمت کی علامت ہے جس نے پاکستان کے اقتصادی خدوخال کو تشکیل دیا۔ اگر پاکستان کے معاشی ارتقاء کے خاندانوں کے تناظر میں سفر کو دیکھا جائے تو داؤد خاندان اس کہانی کے اگلے کرداروں میں سے ہے، جنہوں نے صرف سرمایہ نہیں بلکہ صنعتی سمت طے کی۔ یہ وہ نام ہے جو تقسیم ہند سے پہلے تجارت کے ابتدائی ادوار میں ابھرا تھا اور آج اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے۔ داؤد خاندان کا آغاز ایک سادہ مگر باصلاحیت تاجر احمد داؤد سے ہوا، جنہوں نے ابتدا میں مسالوں کی تجارت کی، پھر کپڑے کے کاروبار میں قدم رکھا اور جلد ہی پھر وہ جنوبی ہند کے صنعتی شہروں میں پھیل گئے۔ مدراس میں آئل مل، کولکتہ میں بناسپتی گھی کا پلانٹ لگا، اور یہ سب اس بصیرت کی جھلک تھی جو احمد داؤد کو اپنے وقت کے عام تاجروں سے ممتاز کرتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنا سرمایہ اور کاروباری نیٹ ورک نوزائیدہ ملک کی معیشت میں منتقل کر دیا۔ پھر جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا امیر ترین خاندان قرار دیا۔ اس وقت ان کے اثاثوں کی مالیت اس وقت تقریباً 20 کروڑ ڈالر تھی، جو اس دور میں ناقابل تصور رقم تھی۔ ان کے کاروباری مفادات ٹیکسٹائل، کیمیکل، مائننگ، انشورنس، بینکنگ، پیپر، کھاد سازی جیسے مختلف شعبوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ مگر تاریخ کے نشیب و فراز نے داؤد خاندان کو بارہا آزمایا۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو داؤد گروپ کو شدید دھچکا لگا۔ کرنافلی پیپر مل، داؤد جوٹ مل، کیمیکل مل اور شپنگ کمپنی سب کچھ مشرقی پاکستان میں رہ گیا۔ اندازہ ہے کہ اس نقصان کی مالیت 30 سے 35 کروڑ روپے تک جا پہنچی تھی۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور آ گیا۔ بھٹو حکومت نے صنعتوں کی نیشنلائزیشن کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں متفقہ طور پہ داؤد فیملی سمیت کئی بڑے کاروباری گروپوں کی املاک سرکاری تحویل میں چلی گئی۔ اس دوران سیٹھ احمد داؤد کو گرفتار کر کے نظر بند بھی رکھا گیا۔ بعد میں وہ امریکہ چلے گئے، مگر ان کی کاروباری ہمت ختم نہیں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں حالات بدلے، احمد داؤد وطن واپس آئے، صنعتوں کی بحالی شروع ہوئی، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کا گروپ ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ 1997 میں داؤد گروپ نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے اینگرو کو خریدا، جو دراصل امریکن کمپنی ایگزون نے 1977 میں قائم کی تھی۔ یہی اینگرو آج داؤد خاندان کی پہچان ہے، جس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو تقریباً 2.39 بلین ڈالرز ہے۔ اس وقت داؤد فاؤنڈیشن کی قیادت احمد داؤد کے بیٹے حسین داؤد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے صاحبزادے شہزاد داؤد، جو ٹائٹن آبدوز حادثے میں جاں بحق ہوئے، اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ خاندان کے ایک اور نمایاں فرد رزاق داؤد، جو احمد داؤد کے بھائی سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں، وہ مشرف دور میں مشیر تجارت اور تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر تجارت رہ چکے ہیں۔ وہ ڈسکن انجینئرنگ کے مالک ہیں، جو پاکستان کی نمایاں انجینئرنگ کمپنیز میں شمار ہوتی ہے۔ یوں داؤد خاندان کی کہانی محض کاروباری کامیابی کی نہیں بلکہ استقامت، بحرانوں سے ابھرنے اور صنعتی ویژن کی ایک مثال ہے۔ ایک ایسا خاندان جس نے کئی بار صفر سے آغاز کیا، مگر ہر بار اس بلندی پر پہنچا جہاں سے پاکستان کی معیشت کا رخ طے ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد گروپ آتا ہے نشاط گروپ، جس کا ذکر آتے ہی پاکستان کے نجی صنعتی اور مالیاتی منظرنامے کی ایک پوری تاریخ آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ میاں منشا اس گروپ کے روح رواں ہیں، جنہوں نے صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ ایک عہد تراشا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جس سال ڈاکٹر محبوب الحق نے پاکستان کے 22 امیر ترین خاندانوں کا تذکرہ کیا، وہی سال میاں منشا کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات ثابت ہوا۔ 1968 میں جب ملک صنعتی ترقی کے نشیب و فراز سے گزر رہا تھا، اسی وقت انہوں نے نشاط گروپ کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ نشاط ملز کے کارخانے سے اٹھنے والا یہ گروپ وقت کے ساتھ پاکستان کے سب سے وسیع کاروباری نیٹ ورکس میں سے ایک بن گیا۔ ابتدا میں کپڑے اور ٹیکسٹائل سے جڑا یہ ادارہ بعد میں توانائی، بینکاری، سیمنٹ، ہوٹلنگ اور آٹو موبائل کی میدانوں کے اندر داخل ہوا، اور آج نشاط گروپ کے کاروبار کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے کہ اسے ملکی معیشت کا ایک بنیادی ستون کہا جا سکتا ہے۔ میاں منشا کی بصیرت کا ایک نمایاں مظہر بینکنگ سیکٹر میں ان کا قدم ہے۔ وہ مسلم کمرشل بینک یعنی MCB اور MCB اسلامک بینک دونوں کے مالک ہیں۔ وہ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مالیاتی شعبے میں جدیدیت اور مسابقت کا ایک نیا باب کھولا تھا۔ ان کی قیادت میں MCB نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی ساکھ کو مستحکم کیا۔ اسی طرح
निशात मोटर्स, जो कोरियन कंपनी हुंडई के साथ शराकत में काम करती है, इस बात की अलामत है कि मियां मंशा ने हमेशा नए शोबों में कदम रखते हुए पाकिस्तान में सनती खुद कफालत को फरोग देने की कोशिश की। तवानाई के मंसूबों से लेकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तक और होटल इंडस्ट्री से लेकर फाइनेंस तक, निशात ग्रुप इस बात का सबूत है कि विजन, नज्म ज़ब्त और बरवक्त फैसले कैसे एक तरह कारोबारी खानदान को नस्ल दर नस्ल कायम रख सकते हैं। आज मियां मंशा का नाम न सिर्फ एक सनतकार बल्कि एक विजनरी रहनुमा के तौर पर भी जाना जाता है, जिसने पाकिस्तानी मईशत को कई मौके पर सहारा दिया, मुल्क में सरमायाकारी के रुझान को एक नई समत दी। उसके बाद बात आती है सहगल खानदान की कहानी, जो पाकिस्तान की सनती तारीख का एक ऐसा बाब है जो उरूज, जवाल, इस्तकामत तीनों की झलक अपने अंदर समेटे हुए है। अगरचे आज उनकी शोहरत 1968 के मुकाबले में कुछ मध्यम पड़ चुकी है, मगर इसके बावजूद ये खानदान अब भी पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ग्रुप्स में शुमार होता है। इनके कारोबार का बुनियादी सुतून सीमेंट इंडस्ट्री है, जहां मैपल लीफ सीमेंट और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स इनकी पहचान समझी जाती है। ये खानदान दरअसल उन सनती बुनियाद रखने वाले खानदानों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान के इब्तदाई मुआशी ढांचे को तश्कील देने में किरदार अदा किया। तारिक सईद सहगल, जो आज इस खानदान के सरबराह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 1958 में पंजाब के सरमायाकारों के लिए हालात कुछ आसान नहीं थे और उनके मुताबिक उस जमाने में कराची के सरमायाकार तबके को बैंकों से कर्ज मिलता था, मगर पंजाब के सनतकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और यही एहसास महरूमी दरअसल उस तहरीक की बुनियाद बना जिसने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को जन्म दिया, एक ऐसा इदारा जो बाद में पाकिस्तान के बड़े मालियाती सतूनों में शामिल हुआ। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड बनने के बाद 1970 की दिहाई में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी नाफिज की, तो सहगल खानदान को भी दूसरे बड़े कारोबारी खानदानों की तरह सख्त नुकसान उठाना पड़ा। उनका बैंक, जिसे वो अपनी मुआशी आजादी की अलामत समझते थे, वो रियासती तहवील में चला गया। उस दौर ने न सिर्फ उनके माली मफादात को मुतासिर किया बल्कि उनके कारोबारी एतमाद को भी गहरा जख्म दिया। तारिक सहगल ने बाद में इस बात का इजहार अफसोस के साथ जिक्र किया कि 2002 में जब हुकूमत ने यूबीएल की निजगारी की तब उसे दोबारा हासिल नहीं कर सके, एक मौका जो शायद उनके खानदान की मुआशी मीरास को नई जिंदगी दे सकता था। आज यूबीएल की मिल्कियत बेस्ट वे ग्रुप के पास है, जिसकी मार्केट वैल्यू 4.53 अरब डॉलर से जायद है। मगर सहगल खानदान अब बैंकिंग के शोबे से मुकम्मल तौर पे बाहर है, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी पाकिस्तान की सनतों में महसूस की जा सकती है, खास तौर पे मैपल लीफ सीमेंट के जरिए, जो मुल्क की तामीराती शोबे में एक कलीदी किरदार अदा करता है। दिलचस्प इत्तफाक ये है कि मियां मंशा, जो निशात ग्रुप के सरबराह हैं, उनका सहगल खानदान से अज़दवाजी रिश्ता भी है, और ये रिश्ता महज दो खानदानों के दरमियान ताल्लुक नहीं बल्कि दो सनती वरासतों का मिलाप भी है, जो मिल के पाकिस्तान के मुआशी सफर की एक अलामत बने, एक ऐसी अलामत जिसमें मेहनत, जिद्दोजहद और वक्त के नशेबो फराज के बावजूद कायम रहने की कहानी छुपी है। पाकिस्तान के कदीम तरीन सनती और कारोबारी खानवादों की तारीख में अगर किसी खानदान का नाम इल्म, सनत और वकार तीनों के हवालों से नुमाया नजर आता है तो वो एक अगला खानदान है सैयद मुरातब अली का खानदान। यही खानदान बाद में सैयद वाजिद अली और सैयद बाबर अली जैसे दो ऐसे भाइयों के जरिए पहचाना गया जिन्होंने पाकिस्तान के मुआशी और फिक्री उफक पे गहरा नक्श छोड़ा। कयाम पाकिस्तान से पहले सैयद मुरातब अली लाहौर के सबसे बड़े ताजरों में शुमार होते थे। उनके कारोबार की वसत का अंदाजा अगर लगाना हो तो इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बरतानवी फौज के लिए जूते और कैंटीन का सामान सप्लाई किया करते थे। ये वो जमाना था जब लाहौर की सनती जिंदगी अभी पूरी तरह मुनज़्ज़म नहीं हुई थी, मगर मुरातब अली ने अपनी फरासत से कारोबार को एक इदारे की शक्ल दे दी थी। दिन गुजरे, तकसीम हुई और तकसीम के बाद उनके बेटे सैयद वाजिद अली सनत और तजारत के मैदान में एक बड़ा नाम बन के उभरे। वो उस दौर में पाकिस्तान के चंद मारूफ सरमायाकारों में शामिल थे जिनके बगैर मुल्क की इक्तसादी पॉलिसीज की गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती थी। उनके जेर इंतजाम ट्रीट कॉरपोरेशन ने बैटरीज और रेजर ब्लेड्स की तैयारी में एक मजबूत मकाम हासिल किया। बड़ों से पूछिए कि ट्रीट ब्लेड क्या ब्लेड था। मगर वक्त के साथ साथ खानदान के दूसरे फर्द सैयद बाबर अली और उनसे कहीं ज्यादा नुमाया शख्सियत बनने में कामयाब हुए। सैयद बाबर अली ने सिर्फ कारोबार नहीं किया, पाकिस्तान में सनत और तालीम दोनों की बुनियादें मजबूत की। उनका कायम करता पैकेजेस ग्रुप आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनती कंपनीज में शुमार होता है। इसके साथ वो नेस्ले पाकिस्तान के बानियों में शामिल रहे। लम्स यूनिवर्सिटी की तख्लीक उनके विजन का एक तारीखी सबूत है, और बाबर अली का यह तसव्वुर
کہ کاروبار اگر تعلیم اور سماج کی بہتری سے جڑا نہ ہو تو وہ ادھورا ہے۔ یہ دراصل ان کے نظریے کی روح کہا جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ بابر علی خاندان کی جڑیں ایک اور مشہور پاکستانی برانڈ مچل سے بھی جڑی ہوئی۔ مچلز کی ابتدا 1935 میں برطانوی سرمایہ کار فرانسس مچلز نے کی تھی۔ تقسیم کے بعد جب غیر ملکی سرمایہ کار واپس جانے لگے تو 1953 میں فرانسس مچلز نے اپنی زمین سید مراتب علی کو فروخت کر دی۔ مراتب علی نے وہ زمین اپنے داماد ایس ایم محسن کے نام کر دی، جنہوں نے اسے ایک نئے عزم کے ساتھ سنبھالا، اور بعد میں یہی کمپنی ان کے داماد نجم سیٹھی کے زیر انتظام آئی، جنہوں نے اسے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھانے میں اپنی تگودو کی۔ یوں سید مراتب علی کا خاندان محض ایک کاروباری روایت نہیں بلکہ پاکستان کی صنعتی، تعلیمی اور فکری تاریخ کا ایک مستقل حوالہ ہے، اور اس خاندان کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ دولت صرف سرمایہ نہیں ہوتی بلکہ ویژن، علم اور سماجی شعور بھی ایک ایسی میراث ہے جو نسلوں کو بدل دیتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی تاریخ میں یہ وہ دور تھا جب ایک کے بعد ایک کاروباری سلطنت زمیں بوس ہونے لگی، کچھ اپنی غلطیوں سے، کچھ ریاستی پالیسی سے، کچھ محض وقت کے جبر سے۔ انہی زوال پذیر ناموں میں فینسی گروپ، ویلیکا، آدم جی اور کئی دوسرے خاندان شامل تھے، جنہوں نے کبھی صنعت و تجارت کے افق پر بادشاہت قائم کی تھی، مگر رفتہ رفتہ وہ پس منظر کے اندر چلے گئے۔ فینسی گروپ جو کبھی صنعتوں کا بڑا نام تھا، اب صرف ایک بسکٹ فیکٹری تک محدود ہو گیا۔ ان کے اثاثوں میں شامل اہم کارپوریشن بعد میں صدر الدین ہاشوانی نے خرید لی، وہی ہاشوانی جنہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کاروباری جال کو اس حد تک پھیلایا کہ وہ آج پاکستان کے نمایاں ترین سرمایہ کاروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویلیکا سٹیل جو اپنے وقت پہ ایک بہت بڑا صنعتی منصوبہ تھی، دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ پہنچی، بعد میں اسے قومی سلامتی سے وابستہ ادارے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے حوالے کر دیا گیا، اور ایک کاروباری خواب جو صنعت سے دفاع کے اندر تبدیل ہو گیا۔ شاہد الرحمان اپنی کتاب ہو آنز پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی تبدیلیاں نہیں تھیں جنہوں نے ان خاندانوں کو کمزور کیا، بلکہ اندرونی تقسیم نے بھی انہیں توڑ دیا۔ بھٹو دور کی نیشنلائزیشن پالیسی کے خوف سے بہت سے خاندانوں نے اپنے کاروباروں کو وراثتی طور کے اوپر بانٹ دیا تاکہ حکومت ان پہ دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ تقسیم وقتی تحفظ تو بنی مگر طویل المدتی تباہی کا باعث بن گئی، کیونکہ جب کاروبار ٹکڑوں میں بڑھتا ہے تو طاقت اور نظم بھی بکھر جاتے ہیں۔ اسی بکھراؤ کی ایک مثال آدم جی خاندان ہے، وہی آدم جی خاندان جو محبوب الحق کی مشہور فہرست میں تیسرے نمبر کے اوپر تھا، اور جس کے نام پر آدم جی انشورنس پاکستان کے مالیاتی شعبے میں علامت سمجھی جاتی تھی۔ 2004 میں یہ خاندان اپنے ہی کاروبار سے بے دخل ہو گیا تھا۔ اس کہانی کی جزیات دلچسپ بھی ہیں اور عبرتناک بھی۔ اس وقت میاں منشا کا بینک ایم سی بی آدم جی انشورنس کے تقریباً 30% شیئرز کا مالک تھا۔ مزید 9% شیئرز ان کے مختلف فنڈز کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے تھے۔ چند برسوں میں میاں منشا نے 8% اضافی شیئرز خریدے اور چھوٹے شیئر ہولڈرز کی حمایت حاصل کی۔ کمپنی کے بورڈ میں 6 نشستیں لیں۔ آدم جی خاندان جو کبھی اس کمپنی کے بانی اور اصل روح تھے، صرف 3 نشستوں تک محدود رہ گئے۔ یوں ایک ایسا کاروبار جو کبھی ملک کی صنعتی شناخت تھا، ایک خاموش کارپوریٹ جنگ میں اپنے اصل مالکوں سے چھن گیا۔ آدم جی خاندان کا یہ زوال دراصل اس بڑے عمل کی علامت ہے جس میں پاکستان کے کئی بڑے خاندان سرمایہ دار سے صرف تماشائی بنے، اور یہ کہانی پاکستان کے ان نئے کاروباری خاندانوں کی بھی ہے جنہوں نے 22 خاندانوں کے بعد اس خلا کو پر کیا جو کبھی حبیب، سیگل، آدم جی اور دیگر پرانے صنعتکاروں نے چھوڑا تھا۔ ای پی بی ڈی کی تازہ فہرست اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان کی معیشت اب پرانی وراثتوں سے نکل کر نئے خوابوں، نئی مہارتوں اور نئے میدانوں میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ نام جو کبھی پس منظر میں تھے، آج معیشت کے اگلے صف کے کردار بن چکے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام شیرازی گروپ کا ہے، یوسف شیرازی۔ یوسف شیرازی نے اس وقت ہونڈا ایٹلس موٹرز کی بنیاد رکھی جب پاکستان کی آٹو انڈسٹری جو تھی ابھی ابتدائی مراحل میں تھی۔ 1971 میں جب ان کا موٹر سائیکل کارخانہ مشرقی پاکستان میں ضائع ہوا تو وہ مکمل طور پہ خالی ہاتھ رہ گئے، مگر یہی زوال ان کے عزم کی بنیاد بنا۔ آج شیرازی گروپ کی مارکیٹ ویلیو $774 ملین ہے، اور ایٹلس گروپ کی 16 کمپنیز انجینئرنگ، توانائی اور تجارت کے مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکسن گروپ ایک اور مثال ہے جس نے ٹوبیکو کے کاروبار سے آغاز کیا اور آج $1.2 ارب کے سرمایہ کے ساتھ ہوا بازی سے لے کے کھانے پینے کے عالمی برانڈز تک اپنا اثر قائم کر رکھا ہے۔ فلائی جنا ایئر لائن، میک ڈونلڈز اور کولگیٹ پالمولیو اس گروپ کے اہم منصوبے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم گروپ کی کہانی بھی متاثر کن ہے۔
1986 में एक टेक्सटाइल मिल से सफर शुरू करने वाला ये खानदान अब एलाइड बैंक का मालिक है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.12 बिलियन डॉलर है। फाइनेंस और बैंकारी के मैदान में जहांगीर सिद्दीकी ने एक नई सोच मुतारिफ करवाई है। जेएस ग्रुप और जेएस बैंक ने मालियाती दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 1.8 बिलियन डॉलर की कदर के साथ स्टॉक मार्केट और सरमायाकारी के शोबे में सबसे मुस्तहकम मकाम हासिल किया है। और यही ग्रुप था जिसने एक वक्त में अपना बैंक भी बनाया और बाद में बेचकर समिट बैंक के नाम से एक नई शनाख्त कायम की, जो आज अल मुकर्रमा बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये वो खानदान है जिन्होंने पुराने खानदानों को उनकी जगह पे आके अपना नाम बनाया। सीमेंट के मैदान में दो नाम खास अहमियत रखते हैं मौजूदा दौर में। लकी ग्रुप, जिसकी कदर तकरीबन 3 बिलियन डॉलर है, और फातिमा ग्रुप, जिसके असासे 1.8 बिलियन डॉलर के करीब है। फातिमा ग्रुप का दायरा सिर्फ खाद साजी तक महदूद नहीं है, बल्कि तवानाई और टेक्सटाइल तक भी फैला हुआ है। लेकिन अगर किसी ने टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया है तो वह है एजाज हुसैन, जिन्होंने 1977 में सिस्टम्स लिमिटेड की बुनियाद रखी। और ये पाकिस्तान का पहला सॉफ्टवेयर हाउस था जो 1990 में अमेरिका में रजिस्टर्ड हुआ। 2014 के बाद इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 376 मिलियन डॉलर तक पहुंची, और ये वही आईटी कंपनी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जल्द बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होगी। इसी सफ में इस्माइल इंडस्ट्रीज आती है, जिसके मालिक मिफ्ता इस्माइल का खानदान है। उनका ब्रांड कैंडीलैंड तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में जाना पहचाना जाता है। ये कंपनी ना सिर्फ टॉफीज और बिस्किट बनाती है, बल्कि बैंक ऑफ खैबर के अंदर भी हिस्सादारी रखती है। खुराक की बात कर ले। खुराक की सनत में एक बड़ा नाम बशीर जान मोहम्मद का है, जिन्होंने अकाउंटेंट के तौर पे आगाज किया और बाद में डालडा ब्रांड खरीद के खुर्दनी तेल के कारोबार में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1980 से 2004 के दौरान वो इस शोबे के सबसे बड़े ताजर बन गए। जमीनों और तामीरात की बात करें तो उस दुनिया में गौहर एजाज और अलीम खान नुमाया नाम है। गौहर एजाज का लेक सिटी लाहौर का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है, जिसकी मालियत 2.5 अरब डॉलर से जायद है। वही गौहर एजाज जो ईपीबीडी रिपोर्ट के खालिक भी हैं, जिनकी ये रिपोर्ट है जिन्होंने खानवादों के नाम लिखे हैं। दूसरी तरफ अलीम खान का पाक व्यू सिटी अगरचे तनकीद की जद में रहा, लेकिन उनकी कारोबारी हैसियत और सियासी असर और रसूख दोनों ने उन्हें ताकतवर तबके में शामिल कर रखा है, पैसे के एतबार से। हैरत की बात यह है कि रियल एस्टेट के सबसे बड़े नाम मलिक रियाज इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। हालांकि एक वक्त में वो अपने असासों की मालियत 2 अरब डॉलर से जायद बताते थे, लेकिन कानूनी मुकदमात, जब्त शुदा जायदादें और बैरून मुल्क कयाम ने उनके कारोबार को जवाल की तरफ धकेल दिया। सियासत और सनत का संगम अगर देखा जाए तो वो जहांगीर तरीन की शक्ल में इस रिपोर्ट में नजर आता है। JDW ग्रुप चीनी, तवानाई और ज़रात में अहम किरदार अदा करता है। उनके बेटे अली तरीन मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं, और खानदान की कंपनी पेप्सी जो है वो उसके लिए बोतल साजी करती है। टेक्सटाइल के मैदान में यूएस अपैरल ग्रुप, जिसके सरबराह मियां एहसन है, वो तेजी से उभरा हुआ नाम है। 25,000 मुलाजमीन और 500 मिलियन डॉलर से जायद सालाना आमदन के साथ ये ग्रुप अमेरिका और यूरोप की बड़ी मंडियों में पाकिस्तान की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहा है। यूं ईपीबीडी की ये फहरिस्त ना सिर्फ नए सरमाए का अहाता करती है, बल्कि एक नए पाकिस्तान की कहानी सुनाती है, जहां हबीब और सैगल जैसे नाम तारीख बन चुके हैं, और उनकी जगह अब शेराजी, आरिफ हबीब, जहांगीर सिद्दीकी, फातिमा ग्रुप और सिस्टम्स लिमिटेड जैसे नाम ले चुके हैं। ये वो दौर है जब सनत सिर्फ कारखानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि कोड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और तामीरात के शहरों तक फैल चुकी है। और यही पाकिस्तान के नए सरमायादार तबके की पहचान है। पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों की ये तमाम फहरिस्तें एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जो वक्त के साथ बार बार बदलती रही हैं। कुछ नाम मिट गए, कुछ नए उभरे, मगर एक बात नहीं बदली, वो है ताकत, सरमाया और ताल्लुकात का इम्तजाज, जो हमेशा इन खानवादों को बाकी कौम से एक कदम आगे रखता है। लेकिन एक बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह पे कायम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां कौमी खजाना बार बार खाली होता है, टैक्स देने वालों की फहरिस्त मुख्तसर से मुख्तसर होती जाती है, वहां ये सरमायादार तबका आखिर किस हिसाब से मुल्क की मईशत पे असरअंदाज होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन खानवादों ने अपनी बुनियादें क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद रखी थीं, उनकी अगली नस्लें आज भी मईशत के अहम सुतून समझी जाती हैं, मगर उनके असासों, आमदनी और दौलत की असल तफसीलात जानना अब भी नामुमकिन है। और यही वो अंधेरा है जिसमें पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा तजाद छुपा हुआ है, क्योंकि अगर दुनिया के किसी मुल्क में यह मालूम ना हो कि उसके सबसे बड़े सरमायादार कौन है, उनकी दौलत कितनी है और वो किन जराए से कमाते हैं, तो फिर सवाल सिर्फ दौलत का नहीं रहता, निजाम के शफाफ होने का बनता है। और पाकिस्तान उसी सवाल के बीच में खड़ा है जहां अमारत तो मौजूद है, मगर हिसाब कहीं पे नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।